ओडिशार प्रत्येक छात्रछात्री मानक मोर यही चैनल को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज हम कौन देखा ना व्यक्तित्व विघटन परिणति बा फलाफल। यार पूर्व भिडियो कौन था ना व्यक्तित्व विघटन अर्थ संज्ञा और तार कारण है। जो मैंने सब मतलब से भिडियो देखना तो भिडियो देखी ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार लिंक दे देती सहित भिडियो शेष पर्यटन निश्चित भाव देखिए। जब भल लगे येस कर गोटे कमेंट करेंगे, जब भल लगना तेज नो कर गोटे कमेंट कर निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में जनइबे है। कौन देखिए ना व्यक्तित्व विघटन परिणति बा फलाफल को देखा पूर्व तुम मैंने पुणी थे कही व्यक्तित्व विघटन कौन है। पुरातन समय कौन व्यक्ति कौन प्रकृतिर कूल कौन बास करूला से कौन गोटे कौन ना सरल जीवन यापन करूला। सरल जीवन यापन करूला प्रकृति कूल जहाँ मिलूला से सबुथिरे से सब को कौन उपभोग कर कौन सरल जीवन यापन शांतर से रोला। कि बर्तमान समय कौन ना से सरल जीवन यापन कर से कौन जुक्तिवाद आड़ गति करुच्ची है। सहित कौन जटिल जीवन यापन कर से कौन लग जाए जुक्तिवाद आड़ को है। जेतेबेले समाज रे तार आवश्यकता को जेतेबेले समाज तार किसी आवश्यकता थाए है समाजर आवश्यकता जेतेबेले से कौन पूरण कर पार न थाए व्यक्ति जेतेबेले समाजर आवश्यकता को व्यक्ति कौन पूरण कर कौन विफल होता है एवं फल कौन व्यक्ति तो समस्या देखा जाए। गोटे समस्या आ गोटे समस्या सृष्टि कर जाने ना नहीं गोटे समस्या आ गोटे समस्या सृष्टि कर आ गोटे समस्या सृष्टि हो जहाँद्वारा कौन व्यक्ति कौन विघटित हो जाए तार व्यक्ति भितर कौन ना विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाए है जहाँद्वारा कौन व्यक्ति कौन विघटित हो जाए। तो मैंने पुणी थे कहीदे कौन ना समाजर आवश्यकता को पूरण कर जितेबाला कौन व्यक्ति विफल होता है सेतेबेले व्यक्ति तो समस्या देखा जाए है। गोटे समस्या आ गोटे समस्या उत्पन्न करते जहाँद्वारा कौन ना व्यक्ति कौन ना विघटित हो जाए है। तब देखिए कौन ना व्यक्तित्व विघटन परिणति बा तार फलाफल। प्रथम नंबर पॉइंट कौन है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन और व्यक्ति विघटन परस्पर घनिष्ठ भाव संपृक्त अटंती उभय परस्पर द्वारा प्रभावित होता है। समाज एवं व्यक्ति प्रत्येक भिडियो तो मन कही कौन व्यक्ति एवं समाज कौन गोटे मुद्रार दुई पार्श्व सदृश है। तो कौन ना समाज क्या नहीं गठित समाज गठित व्यक्ति मानू नहीं एवं व्यक्ति समाज बिना रही पारे कारण व्यक्तिर प्रत्येक कार्य कौन समाज रे ही होता है। व्यक्ति समाज छाड़ी रही पारे एवं समाज व्यक्ति बिना कौन सृष्टि हो पारे से कौन जब समाज विघटित हो तेज व्यक्ति विघटित हो व्यक्ति गुड़िक जब विघटित हो तेज समाज कौन विघटित पूरा हो। सामाजिक विघटन और व्यक्तिगत विघटन परस्पर घनिष्ठ भाव संपृक्त और उभय परस्पर द्वारा प्रभावित अटंती। व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन सृष्टि करता है। जब गोटे व्यक्ति दुईटी व्यक्ति समाज मन प्रत्येक व्यक्ति विघटित हो तेज कौन समाज कौन विघटित हो। अधिकांश समय व्यक्तिगत विघटन घटी सामाजिक विघटन सृष्टि होता है। प्रथम कौन व्यक्तिगत विघटन देखा जाए तापर जाए कौन सामाजिक विघटन सृष्टि होता है। व्यक्ति विघटन हो जाए तब कौन समाज विघटित हो जाए है। जदि समाजर अनेक व्यक्ति कौन कारण विघटित हो जाती ताले सेमानर कार्यकलाप और प्रभाव जो समाज मध्य विघटित हो जाए। जिते गोटे व्यक्ति विघटित हो जाए सी तो ठीक कार्य किसी कर ना कौन असामाजिक कार्य गुड़िक कर समाज नीति नियम किसी मान था जहाँद्वारा कौन समाज हेल्ले कौन विघटित हो जाए। विघटित व्यक्ति समाज रे अन्य सदस्य मान प्रति थिबा तार कर्तव्य को ठीक भाव में संपादन कर असमर्थ होता है। जदि गोटे व्यक्ति विघटित हो जाए समाज जो अन्य व्यक्ति तार जब किसी गोटे आशा कर तार जो कर्तव्य थाए अन्य माने तार जो कर्तव्य थाए अन्य व्यक्ति ठीक किसी से पूर्ण कर उदाहरण समय गोटे परिवार मनकर परिवार गोटे परिवार रे बापा माँ दुईटी छुआ अच्छे मतलब बापा मान विघटित हो जाते सी परिवार को ठीक भाव में संभाली पारे ना सी तो विघटित हो जाती तो घर सदस्य मैंने कि चली पारे जहाँद्वारा कौन समस्त सीटा कौन ना विघटित हो जाए है। से कौन संपर्क ठीक भाव न था जहाँद्वारा से कौन ना विघटित कर्तव्य से कौन ठीक भाव तुले पारि न थाए। समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमान अनुसार कार्य कर न थाए सेतेबेले एक सामाजिक समस्या सृष्टि होता है। गोटे सामाजिक समस्या अन्य एक समस्या सृष्टि करता है। प्रथम कही ना गोटे सामाजिक समस्या अन्य एक समस्या कौन सृष्टि करता है। आम जानते गोटे भूल कहवा आ से भूल को लुचाई आउ गोटे भूल कहवा से भूल लुचाई आउ गोटे भूल कहवा से कौन गोटे समस्या आउ गोटे समस्या कौन सृष्टि करता है और शेष कौन यह सामाजिक विघटन सृष्टि होता है। जदि व्यक्ति विघटन हो जाए जदि व्यक्ति गुटे जब विघटित हो जाती तेज समाज कौन विघटित हो जाए। तो नेक्स्ट है कौन परिवार विघटन। परिवार विघटन व्यक्तिगत विघटन जो परिवार विघटित हो जाए कारण कौन परिवार को मैंने बास करते व्यक्ति मैंने
ତ ପରିବାର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଘଟିତ ହୋଇଯିବେ ପରିବାରଟା ଆଉ ରହିବ କି? ପରିବାର ମଧ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ବିଘଟିତ। ଯଦି ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ରହିବେ, ବିଘଟିତ ଯଦି ନ ହେବେ, ତେବେ କ'ଣ ପରିବାରଟା ଠିକରେ ଚାଲିବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଘଟିତ ହୋଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରଟି କ'ଣ ନା ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥିବ ହେଲା। କାରଣ ପରିବାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ପରିବାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଘଟିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କ'ଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଘଟିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି, ମନେକର ବାପା ମନେକର ରୋଜଗାର କରି ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆସି, ଯଦି ବାପା ଯଦି ବିଘଟିତ ହୋଇଯିବେ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରିବେ, ନିଶା ସେବନ କରିବେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ, ତ ସେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେନି କି ଘରକୁ ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବେନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପରିବାର ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। କାରଣ ବିଘଟିତ ପରିବାରରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଶିଖିବେ, ବାପା ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା, ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଚଳିବେ, ମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଇପାରିବେନି। କାରଣ କ'ଣ ଜଣେ ଯଦି ବିଘଟିତ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ପରିବାରଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଘଟିତ ଅଛି, କ'ଣ ପରିବାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାଏ ଗୋଟେ ବିଘଟିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାରରେ ବିଘଟିତ ହୋଇନଥାଏ, ସେ କ'ଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏକତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏକ ସଂଗଠିତ ପରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ସମାନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାନେ ଐକ୍ୟ ସମାନତା ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନତା ରହିବ, କ'ଣ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଯଦି ସମାନତା ରହିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଘ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଘ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟତା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହିଂସା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ପରିବାରଟା ପୁରା ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପରିବାର ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରିବାର ବିଘଟିତ ତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମାନେ ସେ ପରିବାର ଚଳୁଥିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେମାନେ ବିଘଟିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଘଟିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରଟି କ'ଣ ସରକାର ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଯୌଥ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୌଥ ପରିବାର କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏକ ପରିବାର ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅପରାଧ ମଦ୍ୟପତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଅପରାଧ ମଦ୍ୟପତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସମାଜ। ଅପରାଧ ମଦ୍ୟପତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏକ ବିଘଟିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧ ମଦ୍ୟପାନ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଦି କ'ଣ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ତ ଠିକ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲେଇ ପାରିନଥାଏ, ସମାଜରେ ତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଘଟନ ଯୋଗୁଁ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଘଟିତ ହୋଇ ମନେକର ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ନିଶାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ବଶତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସମାଜ କ'ଣ ନା ଅପରାଧ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଅପରାଧ ବାଲ୍ୟ ଅପରାଧ ନିଶାସକ୍ତ ବୈବାହିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଘଟନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।